كما قلنا باش نبداو بالفورم لا بلو سامبل تاع يوز افكت اللي هي الفورمه هذيا معناها يوز افكت يقبل كول باك وكهو comme paramètre. Donc l'exemple qu'on va suivre pour l'instant هو l'exemple suivant. Use effect عنده callback عنده fonction اللي quand elle sera exécutée elle va afficher hello في الكونسول. Donc comment fonctionne le use effect هذايا؟ Use effect donc le task form plutôt quand elle va recevoir quand elle va être appelée elle va être appelée avec ses props. كيفاش السيكل معناها تاع l'exécution تاع التاسك فورم. Donc elle commence par initialiser les states, les variables de state نتاعها. Elle exécute chaque ligne du tableau de la fonction. معناها elle va exécuter cette ligne là. Bon هوني c'est une fonction n'a pas été appelée donc elle n'exécute pas. Use effect elle n'exécute pas pour l'instant. هذه c'est une fonction elle n'est pas appelée elle n'exécute pas. تمشي return تعمل ce qu'on appelle painting معناها تمشي تقول للنافيغاتور بربي هاو عندي ديف هذايا ميلو دون لو دوم. دونك النافيغاتور يحط الديف هذايا كل في الدوم. اون فوا عمل البينتينغ تاع الدوم يرجع لليوز افكت ويشوف شنو فيه. اليوز افكت هذايا لي يوز افكت الكل ان فيت ils sont exécutés toujours après return تاع الكومبوزون toujours. Et c'est les seules fonctions qui fonctionnent qui ont ce principe-là. Donc use effect ايش فيه console log. Console log donc elle est exécutée après rendering. Donc on va voir directement comment elle fonctionne hello. Donc je vais نعمل rafraîchissement de la page. بدلت هوني ال custom levels باش ما نقعدش نوري les warnings باش يظهروا لي كان les console log. Donc الهلو الاولى هي تاع rendering load. باش نبدل حاجه في ستيت دونك اسباس جاتني هلو واحد اخر سي جاتني هلو واحد اخر باش نبدل في الديوريشن جاتني هلو واحد اخر اكسيتيرا دونك اليوز شنو نفهموا منه هوني اليوز افكت هذا اللي هو il se réexécute après chaque re-rendering d'accord après chaque re-rendering. attention par contre في اليوز افكت هذايا bon قبل ما نوريو البروبليم تاعو on va montrer un exemple وقتاش نستعملوه اليوز افكت هذايا. par exemple انا نحب نبدل في التايتل تاع الباج à chaque fois que j'entre un nom de task honey. Donc je peux ajouter cette ligne là. Donc suivez avec moi cette partie là. Donc باش ياخذ par défaut المره الاولى الفالور تاع التايتل اللي هي learn. Donc باش نعمل learn css. Donc vous voyez très bien honey et la page le titre du tab est en train d'être changé. Donc attention à quelque chose à l'utilisation de ce use effect. تصور انت في اليوز effect à chaque fois تقول له par exemple بدل لي التايتل تقول له كل ما تدخلون يبدل لي التايتل hello plus mat.random. donc qu'est-ce qui se passe هوني؟ donc هوني عندنا réexécution en boucle re-rendering en boucle le composant, ce qui va consommer beaucoup de mémoire, ce qui est une faute. Je vais arrêter ça juste pour ne pas bloquer mon navigateur. Et donc, هوني شنو صار؟ صار premier rendering avec les valeurs تاع البروبس etc. مشى اليوز افكت عمل console log بدل title ومن بعد عاود بدل document.title وبعد il a appelé le state وسيت state hello plus mat random. Donc ce qui va changer state كي تبدل state يعاود يعمل re-rendering يعمل re-rendering يعاود يافيشي هذا الكل ويexécute l'use effect. L'use effect qu'est-ce qu'il fait? Il refait la même chose donc on entre dans une boucle infinie. D'accord? Donc ce qui est un problème. Bien sûr c'est pas ce qu'on veut. Donc attention à l'utilisation de use effect sans paramètres, c'est à utiliser dans vraiment peu de cas, donc il faut faire attention.